नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 29 मे गुरुवार। आज रही आपण देश विदेश और राज्यर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेज खबर देखा पूर्व आप गोटे छोटिया अनुरोध भिडियो शेष पर्यटन देखते। खबर भल लगे निश्चित लाइक करेंगे, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं। राज्य में काया विस्तार कर लगी कोरोना। पुणी राज्य में 5 जन कोविड आक्रांत चिन्हट। खोर्धा जिलूर जड़े होता बेले भुवनेश्वर 4 जन अच्छा। तो भारतर काया विस्तार कर लगी कोरोना भाइरस। दिनक दिन पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाइबार लगी। भितर पुणी थे राज्य में 5 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होते। सेमानक मध्यरु भुवनेश्वर 4 जन एवं खोर्धारू जड़े। तो से 5 जन मध्यरु 4 जन पुरुष थे महिला अच्छा जड़े। तेज से ट्रावेल हिस्ट्री बर्तमान सुधा स्पष्ट होना। तेज से लक्षणयुक्त होता व्यक्ति मान आंटीजेन परीक्षा स्पष्ट होती। आंटीजेन किट को आरएमआरसी को पठाई कारण आंटीजेन किट केते दूर काम कर स्पष्ट हो पार। दीर्घ 2.5 वर्ष पर गत 21 तारिख दिन राज्य में जड़े कोविड पॉजिटिव चिन्हट होते। व्यक्ति जनक निकट में दिल्ली फेरी पॉजिटिव चिन्हट होगा क्वारंटाइन में रखा। व्यक्ति जनक पुरुष होता बेले कोविड सहित अन्य रोग से पीड़ित थे। परवर्ती खबर बढ़िला मंत्री ऑफिसर मानकर मासिक गाड़ी खर्च। मासिक गाड़ी खर्च वृद्धि कले राज्य सरकार। पूर्ण निर्धारित घरोई गाड़ी भड़ा संशोधन कर 50,400 टंका है मंत्री गाड़ी खर्च। से हीपरि जिलापाल एसपी गाड़ी खर्च पर 44,400 को वृद्धि कर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मंत्री ऑफिसर और वीवीआईपी व्यवहार कर गाड़ी भड़ा वृद्धि कर पूर्व निर्धारित खर्च सीमार संशोधन कर प्राय 6 वर्ष पर भड़ा संशोधन नहीं अर्थ विभाग विज्ञप्ति। परवर्ती खबर मणिपुर में सरकार गठन पर आंदोलन तीव्र होईछि। बुधवार राज्यपाल अजय कुमार भल्ल को भेटिया पर भारतीय जनता पार्टी नेता राधेश्याम सिंह सरकार गठन पर दाबी कर। बीजेपी नेता अन्य 9 जन विधायकों सहित राजभवन में राज्यपाल को भेटी। बीजेपी नेता राधेश्याम सिंह कहते कि जनतार इच्छा अनुଯାयी 44 विधायक सरकार गठन करने को प्रस्तुत। आमे राज्यपाल को यह कहीचु यही समस्यार समाधान होई पारे से विषय में आमे आलोचना करूँ। लोकों इच्छा अनुଯାयी 44 विधायक सरकार गठन करने को प्रस्तुत। से कहते राज्यपाल आम कथा ध्यान देइछथि एवं लोकों को स्वार्थ कार्य आरंभ करेंगे। जितेबाला पचरागला जे से सरकार गठन पर दाबी करेंगे कि नहीं, से कहते जे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व निष्पत्ति नेबे। परवर्ती खबर आधार यूपीआई पर जल्दी आसवाक जाउची यूनिक डिजिटल आईडी। तेज भारत सरकार व्यक्तिर स्वतंत्र परिचय पर आधार आनी। यापर डिजिटल पेमेंट पर यूपीआई प्रचलन कले। एबे सरकार आउ एक नूतन पदक्षेप विचार करुछंती। सरकार चाहूछंती कि प्रत्येक व्यक्ति पाखरे एक डिजिटल परिचय पत्र रहू। वर्तमान पर्यंत एपरी कौन व्यवस्था नाही जहाँ माध्यम देश में यही उपाय क्या खोजी हेब। तेणु यही व्यवस्था डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री कार्यालय यह सीधा सड़क तदारख करहब एवं यही वर्ष शेष सुधा चूड़ाন্ত संस्करण आसवर आशा किंतु डिजिटल ठिकानार एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर ठिकाना शेयर करने एवं लिखा एक मानदंड रहिबो। यह सहित जेकोसी डिजिटल प्लाटफर्म को तार ठिकाना मिलिबो किंतु एथिपाई सेही व्यक्तिकर अनुमति आवश्यक एवं यह संपूर्ण सुरक्षित रहिबो। परवर्ती खबर बलांगीर जेल रे पुंजीलाल मेहर कैदी नंबर 5882 जेल रही पुंजीलाल मेहर। शैतान पुंजीलाल गुमर खोलिले तत्कालीन क्राइम ब्रांच आईजी बोथ्रा। पुंजीलाल को आजीवन जेल दंड मिलिया पर मृत सौम्य बापा माँ कहले पुओ आत्मा को शांति मिली। पुलिस को बेनामी चिठी लिखि फसी जाते पुंजीलाल। तदंत बाटबणा पुलिस को चिठी लिखि धरा पड़ी पुंजीलाल। सन्देह एपटे सन्देह बढ़ाई हाईफाई इंग्राजी शब्द लफाफा अठारू मिली क्लू। 2018 फेब्रुआरी 23 तारिख में घटी पार्सल बोमा विस्फोरण। परवर्ती खबर वर्षा को नहीं 4टी जिला को ऑरेंज अलर्ट और 9टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर आसंता 24 घंटा भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर सहित मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी कर केन्दुझर जाजपुर जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर जिला को येलो वार्निंग जारी कर बाकी 23 जिले में प्रबल वर्षार संभावना जारी होती येलो वार्निंग।
ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି। ଖରିଫ ଫସଲକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକର ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 69 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 2,07,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଅ, ବାଜରା, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦିରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ବାଦାମ, ରାଶି ଓ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦି ତୈଳଜୀବ ଓ କପାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ ମିଶନ ଓ ଏଆଇ ସେଲ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ଜୋରନ୍ଦାରେ ମହିମା ଗାଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 171 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜଟାଧାର ମୁହାଣରେ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୟସସୀମା 32 ରୁ 42କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମଜବୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ଏଥିରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବସ୍, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଥମୁନି ଆମ ବସ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୈନିକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଛି ଆମ ବସ୍। ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମ ବସ୍ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବସ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକେଟ୍ ବେଗରେ ହେବ ଫାଇଲ କାମ। 6 ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଏବେ 3 ସ୍ତରରେ ବାଜିବ ମୋହର। ସରକାରୀ ଟେବୁଲରେ ଫାଇଲ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବନି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ଯିବନି ଫାଇଲ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଫାଇଲରେ 3ଟି ସ୍ତରରେ ବାଜିବ ମୋହର। ଏନେଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିବେନି ବିକାଶମୂଳକ କାମ। ସରକାରୀ କାମରେ ଆଉ ହେବନି ସମୟ ଅପଚୟ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିକାଶରେ ବେଗ 2 ଗୁଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଜିବନି। କାରଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଲେରିଂ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫାଇଲରେ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବାଜିବ ମୋହର। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ସହାୟକ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ରୁ 7 ସ୍ତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଡିଲେରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ କମାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତରିକା ବଦଳାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଉଡ଼ିଗଲା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅନଲାଇନରେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ଖୋଜି ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସଂସ୍ଥାର ରିମୋଟ ବଦଳାଇବା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଜାଲ କଷ୍ଟମର କେୟାର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକ ଚକମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଥାନା ପୁଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଚ୍ୟାନେଲ ରିମୋଟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନଲାଇନରେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ତାହା ସାଇବର ଠକଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠକ ନିଜକୁ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହି ଏକ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଥିଲେ। ଲିଙ୍କ ପଠାଇଲା ପରେ ଲିଙ୍କକୁ ଖୋଲି ଏକ ଏପିକେ ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେହି ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସମେତ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସାଇବର ଠକ କଥାରେ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ଠକର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ସାଇବର ଠକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବାପ ପୁଅ ତୁରନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000ର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ 2025ରେ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୟାଚୁରେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 31 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।